Power Play School. Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. Today we learn about animals. We learn two types of animals. Wild animals, domestic animals. So let's start. वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं जो जंगल में रहते हैं? एलिफेंट। क्या है ये? एलिफेंट। वन टाइम मेरे साथ बोली, क्या है ये? एलिफेंट। यस, एलिफेंट इज अ बिगेस्ट एनिमल। जिराफ। क्या है ये? जिराफ। वेरी गुड। जिराफ इज अ टॉलेस्ट एनिमल। सबसे क्या होता है ये? टॉलेस्ट होता है, सबसे लंबा एनिमल है ये। मंकी। कौन है ये? मंकी। यस। फॉक्स। वन टाइम मेरे साथ स्पीक करो। क्या है ये? फॉक्स। टाइगर इज अ नेशनल एनिमल। लायन। मेरे साथ स्पीक कीजिए। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। जिब्रा। मेरे साथ स्पीक कीजिए। जिब्रा। डियर। मेरे साथ स्पीक करो। डियर। बेयर। मेरे साथ स्पीक कीजिए। बेयर। डोमेस्टिक एनिमल्स। अब हम देखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। काऊ। कौन है ये? काऊ। डॉग। यस, मेरे साथ स्पीक कीजिए। कौन है ये? डॉग। वेरी गुड। Wo? Rồi thôi. Wo. हॉर्स। यस, मेरे साथ बोलिए एक बार। हॉर्स। कैट। कौन है ये? कैट। वेरी गुड। कैमल। क्या है ये? कैमल। शिप। कौन है ये? शिप।
डोंकी डोंकी। मेरे साथ स्पीक कीजिए, क्या है ये? डोंकी। रैबिट रैबिट। वन टाइम स्पीक कीजिए मेरे साथ, रैबिट। गॉट गॉट। वन टाइम स्पीक कीजिए, क्या है ये? गॉट। पिग पिग। वन टाइम मेरे साथ स्पीक कीजिए, क्या है ये? पिग। Okay, everyone. Bye bye. Have a nice day. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.